सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी, तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाने का नहीं भाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा, फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों से जरूर देखिए जो लोग समाज के लिए अच्छा। 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है, जरूर होगा। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली। समर्पण इतना गहरा, पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। देश की शिक्षा और जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी भी यादों को बचाने की प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बालकृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मंडले 28 নম্বর বুথে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছি। এখানে বুথ সভাপতি সহ বুথের বিভিন্ন কার্যকর্তারা রয়েছেন, সিনিয়র লিডাররা রয়েছেন। এই বুথের যারা যারা কার্যকর্তা বিভিন্ন স্তরে ওনারা রয়েছেন, একসঙ্গে শ্রবণ করলাম। এ নিয়ে আজকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী 134টা এপিসোডে ওনার মন কি বাত রেখেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কি হচ্ছে, কিভাবে দেশ এগুচ্ছে, এই গরমের দিনে কি করা উচিত, প্রত্যেকটা জিনিস উনি ফুটিয়ে তোলেন। যেমন এখন সারা দেশে গরম পড়ছে, উনি বলছেন যে বর্তমানে দেশে প্রচণ্ড গরম বাড়ছে, এখন সবাইকে এটার দিকে ধ্যান দেওয়া উচিত এবং রাজ্য সরকারের যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন মেনে চলা উচিত। কোথাও কোথাও বলছে তরল পদার্থ জিনিস খাওয়া দরকার, কাঁচা আমের রস খেতে পারে,
আমপানা বলে অনেকে, গুজরাটে শার্টস বলে, কোথাও দই খায়, দেশবাসীকে এইভাবে মানে উদ্বুদ্ধ করছে। আবার বলেছে জাতীয় রেকর্ড, যেমন ঝাড়খণ্ডের দুইজন বন্ধু কিভাবে পরপর ন্যাশনাল রেকর্ড ভেঙেছে উনি তুলে ধরেছেন অঙ্গদানের কথা। আমরা একের সাথে একে যাতে চলতে পারি, অর্থাৎ সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এই যে আজকে অঙ্গদানের কথা, এটা গুরুত্বপূর্ণ। ছোট্ট একটা শিশুর উদাহরণ দিয়ে উনি অঙ্গদানের কথা তুলে ধরেছেন। এবং শুধু এটা নয়, ডলফিনকে বাঁচাচ্ছে, এবং বাঁচানো শুধু ডলফিনকে নয়, সেখানে গঙ্গার জল ভালো রাখা এবং জলবায়ু যেন সঠিক থাকে, প্রতিটি জীবজন্তু যেন বাঁচে, সেগুলি উনি তুলে ধরেছেন। উনি বলছেন অভিযোগ নয়, আপনারা করুন শুরুয়াত। যেমন ধরুন একটা নদীতে এদিকে যদি কোনো নদী থাকে, নদীর জলকে মানে অনেক সময় নোংরা হয়ে যাচ্ছে, আমরা বলি সরকার করছে না কেন? বলছেন নিজে অভিযোগ তুলবেন না, আপনি নিজে শুরুয়াত করুন। বলছে কিভাবে ছেলেরা নিজেরা কীভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন, এইসব কথা উনি বলেছেন। এবং এগুলি সব কিছু, এবং সেবা করতে হলে সাধন প্রয়োজন, এই কতগুলি কথা উনি বলেছেন। আজকে যারা এখানে বিরাট সংখ্যক দেখলেন তো, বেশিরভাগ নারী বাহিনী। তো নারী বাহিনীর অর্থ কী? দেশের মহিলারা আজকে সবচেয়ে বেশি যুবা শক্তি এবং নারী শক্তির উপরে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এবং যত কিছু মনে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওনার কাছে প্রধানমন্ত্রী মনে করে আমার কাছে 4টা জাতি, একটা হলো নারী, মহিলা, 4টা জাতকে যদি আমি ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে আজকে সারা বিশ্বকে আমি বলতে পারবো এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এটাকে নিয়ে এগুচ্ছে। এবং ওনার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রচুর সংখ্যক 28 নম্বর বুথের বহু মহিলারা এখানে উপস্থিত হয়েছে, অন্যান্য কার্যকর্তারা এসছেন। আপনারা জানেন, একের পর এক প্রধানমন্ত্রীর মান কি বাত শুনে একের পর এক রাজ্য আমরা ক্রমশ ভারতীয় জনতা পার্টির দখলে যাচ্ছে। এটার একটাই পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি।